said. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, ये हमारे जोनल हेड है, कुनन पोशपुरा के रहने वाले हैं, मिस्टर गुलशन साहब, जिनका बहुत बड़ा रोल है इस केयर फॉर ह्यूमनिटी ट्रस्ट में। दिल से काम करते हैं और बहुत काम करते हैं ये, अल्लाह इनको सलामत रखे। तो ये बैकबोन है हमारा जो केयर फॉर ह्यूमनिटी ट्रस्ट है एनजीओ, ये इस बैकबोन है गुलशन साहब। तो गुलशन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारा कैंप होने जा रहा है 17 फरवरी को, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारा जो डोनेशन कैंप कुनन पोशपुरा में 19 तारीख को था, अनफेवरेबल वेदर कंडीशन होने के बाद हमने इसे चेंज कर दिया 17 तारीख, यानी सैटरडे 17 फरवरी 2024 को। और इंशाअल्लाह अरेंजमेंट इसके हो रहे हैं। आज भी हम इनविटेशन जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके हायर अथॉरिटीज तक हमने इनविटेशन कार्ड पहुंचा दिए हैं। इंशाअल्लाह वो भी इस कैंप में के हिस्सा बनेंगे। तो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि हम आ जाएंगे इस कैंप में। हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेड्स जो है, इंशाअल्लाह वो इसकी कैंप में हिस्सा लेंगे। और आप पब्लिक से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप आए, इसमें हिस्सा ले लें। ये इंसानियत के लिए हो रहा है, ये जिंदगियां बचाने के लिए हो रहा है। ये खून 1.33 जिंदगियां बचाता है। इसलिए जो खासकर हमारे नजदीकी इलाके हैं, इसमें तरेगाम, हायन, हिरी, बातरगाम, हाजीपुरा, कुनन, पोशपुरा बी, पोशपुरा ए, पाजीपुरा, पुशवारी, ये हमारे नजदीकी इलाके हैं। खासकर इन नजदीकी इलाके जो है, इनके यहाँ पर जो जवान हैं, हमारे बहादुर डोनर नौजवान जो हमारे हैं या हमारी बहनें हैं, वो आए इस कैंप में, इस कैंप का हिस्सा बने और इस कैंप को सक्सेसफुल करने में हमारा साथ है, हाथ से हाथ मिलाएं। और इंशाअल्लाह हम इनको वादा देते हैं कि हर वक्त हम इनके लिए तैयार रहेंगे, इनकी खिदमत करने के लिए तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे साथ हमारे चेयरमैन साहब भी जुड़ गए, कैसर साहब, तो गांधरबल के रहने वाले हैं, केयर फॉर ह्यूमनिटी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं ये। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम परेश साहब, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा कदम लिया है कि हमारे जो बैकबोन हैं सिर्फ ये कुपवारा में ही काम नहीं करते। अगर मैं गुलशन साहब की बात करूं या गुलाम मोहम्मद साहब वाइस चेयरमैन की बात करूं, ये सिर्फ इनको कुपवारा वालों को नहीं पता है कि ये सिर्फ एक्टिव एसडीएच कुपवारा में ही नहीं रहते हैं। अगर हम कुपवारा के बाहर जाएंगे, सिक्किम में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहां ये एक्टिव रहते हैं ये मेंबर्स, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं अगर आज गुलशन साहब हैं तो गुलशन साहब की जगह दूसरे जो बंदे हैं, बाकी गुलशन साहब के पोशपुरा में रहता है, तो बाकी बंदे क्यों नहीं निकल सकते हैं ये कुपवारा से। जैसे हमारे वाइस चेयरमैन हैं, जैसे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हर एक को है। ये मैंने कल भी बोला है कि जो सोसाइटी का इस वक्त केयर फॉर ह्यूमनिटी ट्रस्ट है, ये हमारा नहीं है, ये हमेशा लोगों का है। जिस काम में लोगों की खिदमत की जाती है वो लोगों का ही होता है, हमेशा लोगों का ही रहता है। तो इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, सब जितने भी भाई कुपवारा में रहते हैं, तो उनको मैं यही बोलना चाहता हूं कि आगे आओ, इस ब्लड कैंप में ब्लड डोनेट कीजिए ताकि किसी नीडी पेशेंट की जान हम बचा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बाकी अगर हम बात करेंगे इसकी कि कौन कौन डोनर ब्लड डोनेट कर सकता है, तो कशिर पटी वन बह यथ मन वरिया बय कशरी सरी ये अवेयरनेस वरिया जरूरी आसान अकिस इंसानस खतर। कुस हेकि ब्लड डोनेट करित, कुस हेकि ब्रोकुन सह डोनेट करित ब्लड। गोडनेथी 18 वोहर हूर युस तो
چاہے سہ میل آسہِ چاہے سہ فیمیل آسہِ سہ ہیٚکہِ بلڈ ڈونیٹ کٔرِتھ. تٔمِس 18 ایج گٔژھٕس آسٕنۍ کم از کم گٔژھ 18 ایج آسٕنۍ تٔمِس. وۄنۍ اگر 18 پٮ۪ٹھ 65 تام گٔژھ ایج آسٕنۍ 65 تام ہیٚکہِ اکھ مرد تہٕ اکھ فیمیل تہٕ ڈونیٹ کٔرِتھ پنُن بلڈ. امیُک ہیموگلوبن کوٗتاہ گوٚژھ أکِس میلس آسُن تہٕ أکِس فیمیلس کوٗتاہ گوٚژھ آسُن. أکِس فیمیلس چھِ میکزِمم بلڈ آسان 14 پوائنٹس. اگر میل سٕنٛز کتھ کرو میلس چھِ 15 to 16 آسان. وۄنۍ اگر کتھ کرو یہ کۭتِس ٹایمس اگر یم کٲلکیتھ چھِ اَسہِ انشاء اللہ رحمان کیمپ گژھن وول وائس چیئرمین تہٕ گلشن صٲب ونہِ تتھ بارس منٛز تہٕ یُس اَسہِ کیمپ کران اگر یم اتھ کیمپس منٛز انشاء اللہ رحمان چھِ سٲری کران انشاء اللہ رحمان چھِ مےٚ بروس کپوٲرِس پہ کیازِ کپوارہ ڈسٹرک روٗد واریاہ زیادٕ ایکٹِو ہمیشہ. چاہے سہ ورک اسہِ سکمسس منٛز آسہِ چاہے سہ ورک اسہِ SMH منٛز چھِ آسان یا LD یس منٛز واریاہ زیادٕ ایکٹِو چھُ روزان کپوارہ ڈسٹرک واریاہ زیادٕ. اَسہِ چھِ یِوان اَتہِ پٮ۪ٹھ ڈونر یِم سکیمہٕ چھِ یِوان چاہے سُہ بلڈ چھُ ڈونیٹ آسان کرُن چاہے تتہِ پلیٹلیٹ سیل چھِ آسان ڈونیٹ کرُن. تہٕ ونٕنۍ چھم یہِ کتھ کہ بلڈ ڈونیٹ کرنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ ٹوٹلی کٕہٕنۍ فرق پیوان أکِس ڈونرس. یہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ 90 days آفٹر ہیٚکہِ یہِ بیاکھ پویِنٹ اکھ بلڈ پنُن ڈونیٹ کٔرِتھ. ٹوٹلی چھِنہٕ امہِ سۭتۍ واریاہ وہم چھِ اڑٮ۪ن آسان یُس لۄکُٹ لۄکُٹ یوٗتھ چھُ أسۍ چھِ یژھان سُہ گوٚژھ اسہِ سۭتۍ یُن اسہِ سۭتۍ جُڑُن اسہِ سۭتۍ کٲم کرُن کیازِ سوسایٹی چھو سٲنۍ واریاہ زیادٕ ضروٗرت. کیازِ گرٕ پتہٕ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ وٕچھ حظ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ گرٕ پتہٕ گرٕ اسہِ لگہِ نہٕ پاے گرٕ پتہٕ گرٕ کٔمِس کیٖژاہ پرابلم چھِ. یہِ لگہِ اسہِ ییٚمے سۭتۍ ییٚلہِ اکھ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ سٲنۍ یِم کیس چاہے سٲنۍ یِم نمبرات گلشن صٲبن یا وائس چیئرمین صٲبن یِمن ییٚلہِ یِم نمبرات واتن تِمن گرن نِش یِمن نہٕ واللہ وٕچھ مےٚ سکمسس منٛز أڑۍ شاہزاد صٲب مےٚ وٕچھ تِم کیس أڑۍ یِمن نِش یِمن نہٕ اینڈرایڈ فونٕے چھِنہٕ وٕنہِ کِہینۍ. تِمن چھِ تِم لۄکٕٹۍ فون آسان. بہٕ چھُس ونان تِمن بِچارن نِش کِتھ کٔنۍ واتہِ سون نمبر. تہٕ اتھ منٛز چھِ محنت کرٕنۍ محنت چھِ ضروٗری. اللہ تعالیٰ ووٚنمُت کہ یُس یہِ انسانیتٕچ کٲم کرِ تٔمِس چھِ اللہ تعالیٰ ہس واریاہ زیادٕ ٹوٹھ گژھان یہِ بنٛدٕ یُس یہِ انسانیتٕچ کٲم کرِ. تہٕ اسلیے چھِ میٲنۍ اکھ اپیٖل لُکن کہ سٲری ییٖزیو اتھ کیمپس منٛز پنُن بلڈ کٔرزیو ڈونیٹ. باقٕے چھِنا ونان برونٛہہ اوس واریاہ زیادٕ مِس انڈرسٹینڈنگ آسان لُکن. اگر أسۍ 6 ؤری برونٛہہ تراوو نظر کہ لُکن ٲس مِس انڈرسٹینڈنگ خبر یہِ بلڈ ما چھِ کٕنان خبر یہِ ما چھِ مِس یوٗز گژھان بلڈ. تہٕ آز چھُنہٕ ٹوٹلی یہِ چھُ سورُے تۄہہِ یہ ٹوٹلی رانگ یہ انڈرسٹینڈنگ. گھر بہت چھنہٕ ٹوٹلی کہین لگان پتہ. اس لیے یم اسہِ ممبران چھِ یا باقی ڈونر چھِ ہاسپٹل ٲسِو گژھان تتہِ وٕچھِو پانہٕ کیس پانہٕ وٕچھِو برونٛہہ کَنہِ پریزنٹس منٛز کیٖژاہ ضروٗرت چھِ تُہنٛز یِمن نیٖڈی پیشنٹن آسان. اس لیے چھِ میٲنۍ اپیٖل سارنٕے لُکن کہ اتھ کیمپس منٛز یِیِو. یہِ کیمپ ریسپانسبلٹی چھو تُہنٛزٕے تہٕ ڈونیٹ کٔرزیو اتہِ بلڈ. ٹوٹلی چھِنہٕ کِہینۍ گژھان. باقی اگر سکمسس منٛز اسہِ کپوارِ کٮ۪ن ضروٗرت چھِ آسان چاہے باقی ڈسٹرکس تۄہہِ ونو بہٕ کتھ اکھ شہزاد صٲب سانہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ چھِ انسان کٔرِتھ کٲم کران أسۍ چھِنہٕ ڈسٹرک کٔرِتھ کٲم کران کینٛہہ. تہٕ أکِس انسانس ییٚمہِ ساتہٕ تہِ سٲنۍ ضروٗرت چھِ آسان چاہے سُہ ہندوٗ چھُ آسان چاہے سُہ سِکھ چھِ آسان کیازِ أسۍ چھِ انسانیتس پٮ۪ٹھ درامٕتۍ أسۍ چھِ انسانیتن سون نظریہ چھِ انسانیتُک تہٕ أسۍ چھِ انسانیتس أسۍ چھِ دِوان زیادٕ پہن ہر کُنہِ جایہِ چھِ أسۍ انسانیتٕے وٕچھان چاہے سُہ کپواریُک چھُ آسان کپوارِ کٮ۪ن تہِ چھِ پتہ وٕنکیٚنس ہر کُنہِ ڈسٹرکس چھِ پتہ کیر فار ہیومنٹی ٹرسٹٕکۍ ممبر چاہے ڈونٲرٕس کیازِ کامیاب کرن وٲلۍ وٕنکیٚنس سوسایٹی یہِ چھِ پکناوان لُکٕے یِم ڈونٲرٕس بہٕ ونان اسہِ گوٚژھ لفظ نہیں لا سکتا ہوں میں کیا بولوں ان کے بارے میں. ایوری بلڈ ڈونر از اے ریئل ہیرو سر. سر میں اگر اپنی بات کروں سر جب میں نے میں اگر اپنی بات کروں تو جب میں نے فرسٹ ٹائم بلڈ ڈونیٹ کیا میں نے لائف میں پہلی بار جب بلڈ ڈونیٹ کیا میں بھی مطلب بالکل جیسا کہ آپ نے کہا سر میں ڈائریکٹ اٹینڈنٹ کے پاس گیا. جب میں سکمز پہنچا تو وہاں پہ جس پیشنٹ کو بلڈ کی نیڈ تھی میں بالکل اٹینڈنٹ کے پاس پہنچا
उनके पास मैंने बाज़ाब्ता देखा कि उनको ब्लड की नीड है। हाँ, नीड है। ऐसा नहीं था कि मैं ब्लड देने गया मुझे पता ही नहीं, फिर वो किसको दिया गया किसको नहीं दिया गया। आपकी बात 110% सही है सर। जब मैं गया ब्लड देने पहली बार तो बाज़ाब्ता मैं जब वहां पहुंचा, वहां पे मैंने देखा नियत साफ होगी, हम इस नियत से ब्लड डोनेट करें कि अल्लाह राजी हो जाए। पत बुथ तथ क्या गस क्या न गस, और वैसे सह जाय गसान कह सह वातान नीडी पेशेंटन ताई। मगर अगर हम नियत करेंगे कि मैं अल्लाह की रजा के लिए ये अपना खून दे रहा हूं, तमुक सवाब तमिस बराबर। और खून का अतिया देना ये सवाब का काम है, इंसानियत को बचाना ये सवाब का काम है। देखो शहजाद साहब, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर बह पन कत कर, बहुत वनान यह मे गोडनिक पे ट्रस्टस हमेशा बह पन्न मेम्बरन तो वनान, युस इंसान खून दी स इंसान कर कह तो मदद हेक से इंसानस बेकिस इंसानस बिल्कुल सर, एग्री सर। गुलशन साहब, हाँ सर, ये वना शेख इशफाक साहब वना मास मैरिज है कोई बाकी चीज पत इस बार शुरुआत गसान पे केसेस ऑटोमेटिकली प्लेटलेट गसान ये टेस्ट करान, तथ मज WBC, तथ मज सोरे टेस्ट, तथ मज ब्लडस रिलेटेड यम तो सेल्स मुफ्ती कहें ये सीरियस पेशेंट कंटिन्यू ब्लड कर डोनेट। तो बाकी अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, तुह मेन तरफ शुक्रिया कि तुह दिदु सोशल मीडिया पे टाइम। तो गुलशन साहब बाकी कर गुलशन साहब कंटिन्यू। तो मोन फर्ज और बहुत पन पान वनस वारिया ज्यादा खुशकिस्मत समझा कि बह जुड़ाउस अत केयर फॉर ह्यूमनिटी ट्रस्ट सत। तो यह मेन खुशकिस्मती और इंशाल्लाह बह वन चेयरमैन सर यह कत इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट इंशाल्लाह रोज ब्रोह कुन इंशाल्लाह दिल से इंशाल्लाह काम करा। लोगों की तरफ मत देखो यमन 100K फॉलोवर्स 200K फॉलोवर्स, उनकी तरफ मत देखो। मैंने कभी देखा ही नहीं। बुझो वन अगर फॉलोवर जम्मू एंड कश्मीर में फुल काम करान, बे जम्मिस मज तो काम करान, दिल्ली मज तो काम। अगर ना इत फॉलोवर्स पत वनोस मे अड़न 100K गए अकिस फॉलोवर्स, तमिस वोनमुत इत खालस पोस्ट, तम वो तम दित टोटली तौर जवाब। तत पे टोटली जर्नलिस्टन तो टोटली गुलशन सबस तो पाई तमे क्या अल्लाह ताला करन वोल सोरे अल्लाह ताला वनिक तान पकन अल्लाह ताला नीचे जरिए लकट जरिए। बाकी क्या इंसान को हमेशा गोस इंसान पन्निस पानस लकुट मान वन बाक बोई हर कर इंसान गोस मे हमेशा वोनमुत यमन तो तकबर गोस ने इंसानस गसन कहें। ये अगर सोशल मीडिया कह बोड पहन चैनल तमिस तकबर आसन, बस वनान तकबर गोस ने इंसानस टोटली रोजन कहें न गोस थाउन। क्या बस गुलशन सब तो बस हमेशा पन्न मेम्बरन वनान यी कि नीयत गस साफ आसन, बे गोस ने इंसान तकबर जहन थाउन। क्या तकबर इंसानस पटरावान, तकबर इंसानस लायक शैतान आ। तो इसलिए मेन यह तुह करू बस तुह मुबारकबाद दिवान, बे मेन तरफ शहजाद साहब तुह सल्यूट, तुह करू एड तो और इंशाल्लाह इस करो हमेशा दिल से काम। और मेन रोज हमेशा यही कोशिश कि बह वात लूकन तान तम कंटेंट यम सत लूकन फायदे वात इंशाल्लाह। बढ़िया अल्लाह ताला थो वार ईमान तो सेहत थो हमेशा। बाकी अस्सलाम वालेकुम गुलशन साहब।